बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए हर वक्त दुआगो हूँ। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपके सामने सच्चाई का, हकीकत पे मबनी जो मेरा मौजू होता है वो मैं लेके आती हूँ। तो बाकी मौजू तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो हकीकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं, जुड़े हुए काम हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में जो जो वाक़यात, जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो जो कुछ हो रहा है वो आपसे मैं साथ साथ बयान करती रहूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और मेरा दूसरा चैनल है कुकिंग का, जिसमें पहले उसका नाम था राश्ता का किचन, अभी देसी शेरनी का नाम मैंने चेंज किया है। तो उसमें भी मैं कुकिंग का कर रही हूँ, अपनी बच्चियों को अच्छे अच्छे तरीके, टिप्स और रेसिपी दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें भी आएंगे और उसको भी सब्सक्राइब करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो आज दोस्तों, जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ, ये बहनों की वसीयत का मामला जो है उस पे आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी। जो भाइयों के साथ बहनें वारिस होती हैं उस मतलब मैंने थोड़ी सी मैं बात आपसे करूंगी। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेती, तो थोड़ी बहुत जो बात है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। शायद किसी भाई के दिल पे मेरी बात लग जाए, शायद किसी को ये समझ आ जाए कि जहाँ जिस माँ बाप से बेटे पैदा होते हैं उसी से बेटियां भी पैदा होती हैं, और जितनी वारिस बेटे होते हैं उतनी वारिस जो है ना बेटियां भी होती हैं। तो आप यकीन जाने कि बेटियों को इस तरह समझा जाता है कि जिस तरह ये तो एक अलग ही मखलूक है। जब बेटी पैदा होती है तो उसको यहाँ तक कहा जाता है कि ये जगह, ये फैक्ट्री, ये जायदाद, ये सामान जो कुछ है इसका वारिस बेटा है। तो बेटी तो पराई चीज है। जब बेटी की कोई बात होती है तो कहा जाता है कि बेटी तो पराई चीज है। और ये चीज बिल्कुल कतन जो है ना मुझे पसंद नहीं है, और कतन ये चीज हमारे नबी पाक को पसंद नहीं है, कतन ये चीज किसी उलमा को पसंद नहीं है। तो शरीयत में भी, दीन और दुनिया में भी और आखिरत में भी बेटी का हक उतना ही बनता है। हमारे नबी पाक का फरमान है कि अगर एक हिस्सा बेटे का है तो दो हिस्से बेटी के हैं। जब शरीयत और हमारे नबी पाक का फरमान और शरीयत, हदीस, सब कुछ एक चीज मौजूद है, उसके बावजूद भी लोग बेटियों को जायदाद से महरूम रखते हैं। और क्या लफ्ज कहा जाता है कि ये तो पराए घर की हैं। तो उनको जायदाद भी नहीं दी जाती, उसमें हिस्सेदारी उनकी बिल्कुल नहीं दी जाती। तो इस चीज की कितना अरसा आप दुनिया पे जियोगे, कितना अरसा आप गबन करके बैठोगे, कितना अरसा आपने इस तरह करना है जैसे आप कर रहे हो। आगे आपके बेटे जब बड़े होंगे तो वो भी वही कुछ करेंगे जो बाप ने किया होगा। बाप अगर अपनी बहनों को जायदाद से महरूम रखता है तो बेटे भी आगे ऐसे करेंगे कि हमने तो, हमारे तो बाप ने भी फुफियों को नहीं दिया था तो हम किस तरीके से दें। तो ये चीज नस्ल दर नस्ल चलती जाएगी और ये गुनाह कबीरा नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा। इसको अपनी जिंदगी से खत्म किया जाए। हदीस और नबी की जो सुन्नत है उसके मुताबिक और शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो तरीकाकार है उसको अपनाया जाए। बाज ऐसे देही इलाके हैं जहाँ पे लोगों को इस चीज की समझ नहीं होती, तो उनको भी ये मैं पैगाम दूंगी कि बाज जो बहनें चुप हो जाती हैं, भाइयों से किसी किस्म का कोई तनाजा नहीं करती, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो इस चीज को समझ नहीं सकती। उनको इस चीज का पता नहीं है कि वो दो हिस्से, अगर एक हिस्सा बाप, बेटा अगर एक हिस्सा वारिस है तो बेटी दो हिस्से वारिस है।
दूसरा हिस्सा बेटी को आता है, एक हिस्सा बेटे को आता है और दूसरा हिस्सा बेटी को आता है। तो सारा कुछ पता होने के बावजूद बहनें जो अपनी खुशी से भाइयों को छोड़ देती हैं, वो अपनी खुशी से कहती हैं कि हमने अपनी खुशी से अपने भाइयों को छोड़ दिया। ये एक अलग चीज होती है। जब बहनों के दिल अपने भाइयों से खुश होते हैं, जब वो मुतमईन होती हैं, तो वो छोड़ देती हैं। अगर ना भी खुश हो, ऐसे ऐसे भाई हैं कि जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी अपनी बहनों को नहीं पूछा, अपनी बहनों को उनका वो दर्जा नहीं दिया, उनको किसी चीज में वारिस नहीं बनाया। वो बहनें फिर भी अपने भाइयों के लिए दुआ गो रहती हैं, अपने भाइयों के लिए दुआएं मांगती हैं। कोई बहन इतनी जालिम नहीं होती जो अपने भाई से वारसियत के लिए तनाजा या कुछ करेगी। तो मैं कहती हूँ ऐसे भाइयों को एहसास होना चाहिए कि अगर बहन हमारी मुंह से बोल के ये बात नहीं करती, तो हमें चाहिए कि जिनके पास नहीं है उनके पास तो चलो एक चीज नहीं है तो उसका तो बंदा बात ही नहीं कर सकता। तो जिनके पास है, माँ बाप का जायदाद है, बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे मकान हैं जो रेंट पे लगाए होते हैं, ये एक कारोबार बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो उनके साथ उनकी बेटियां होती हैं उनको महरूम क्यों रखा जाता है। मेरा सवाल आज का सारे मुल्क की बेटियों के लिए है कि कोई भी इस तरह का कभी भी ये सोच हरगिज ना रखे कि बेटियां पराई हैं तो ये वारिस नहीं है। जिस माँ बाप से बेटे पैदा होते हैं उसी माँ बाप से बेटी पैदा होती है। बेटा अगर अल्लाह पाक की नेमत है तो बेटी अल्लाह पाक की रहमत है। इन चीजों को मद्देनजर रखें। तो आपने दुनिया में भी इस चीज का हिसाब देना है और आखिरत में भी इस चीज का हिसाब देना है। तो यहां से भी सुरखरू हो जाए और आखिरत में भी सुरखरू हो जाए। कितना कुछ इंसान खा लेता है, कितना कुछ रख लेता है, बहुत कुछ भी आप किसी का गबन कर लोगे तो जाएगा आपके साथ एक कफन का टुकड़ा, उसका जेब कोई नहीं होता। मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपके कफन का जेब कोई नहीं है जिसमें आप माल उजर साथ लेके जाओगे। आप जो नेकी दुनिया पे करोगे वही आपको काम आएगी। तो खुदारा ये गलत रास्ते से या गलत पटड़ी से उतरने से बेहतर है कि आप अपने अमाल को दुरुस्त करें। बेटियां जो है ना लग्जरी चीज होती हैं, बेटियां बहुत कमजोर चीज होती हैं, बेटियां बहुत रहम के काबिल होती हैं, बेटियां बहुत मासूम रिश्ता है, बहनें बहुत मासूम रिश्ता है, बहनें बहुत लाचार और गरीब होती हैं। तो बहनें अगर मुंह से नहीं बोलती तो दिल से तो उनके दर्द उठता है। तो वो हर वक्त अच्छे भाई हों या बुरे भाई हों उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहती हैं। अपने भाइयों के लिए हर वक्त गोद उठा के दुआ करती हैं कि या अल्लाह मेरे भाइयों पे अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह पाक मेरे भाइयों को कोई दुख ना दे, अल्लाह पाक मेरे भाइयों को कोई तकलीफ ना दे, अल्लाह पाक मेरे भाइयों की लंबी जिंदगी करे। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि बहनें बहुत कुछ भाइयों के लिए करती हैं, लेकिन कभी भी किसी भाई ने कभी ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे भाई भी हैं दुनिया में जो बहनों के हक हकूक अदा करते हैं, बेटियों के हक हकूक अदा करते हैं, बच्चियों के हक हकूक प्रॉपर अदा करते हैं, बहुत अच्छे। तो उन पे अल्लाह की रहमत इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। और बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो इस बच्चियों वाले रिश्ते को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज्यादा कदर करते हैं, इन रिश्तों की बहुत कदर करते हैं। तो जब आप इन चीजों को समझ जाओगे ना कि हमने दुनिया पे साथ जितना इकट्ठा कर रहे हैं, हराम है हलाल है, जो भी माल उजर हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो एक अल्लाह का नाम और एक आपके अमाल। तो जो वो चीज इकट्ठी करें जो आपके साथ जाएगी,
وہ چیز اکٹھی نہ کریں جو آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو میں نے کئی ویڈیو میں یہ لوگوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ دیکھیں ہم عام روٹین میں بھی جو ساتھی ساتھ دیتا ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو ساتھ نہیں دیتا ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو یہی مثال ہے نا کہ جو چیز ہمارے ساتھ آخرت تک جائے گی ہم اس کے ساتھ کیوں نہ چلیں، اور جو دنیا پہ عارضی ہماری عارضی یہ ہے عیش و آرائش جو کچھ ہے نمائش، یہ تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ ہمیں تو وہ بندوبست کرنا چاہیے جو ادھر بھی ہمیں کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو ہر وقت اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے، بچیوں کے حق حقوق جو ہے نا دبا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی اپنی زندگی میں اپنی بہنوں کے حق حقوق ادا کریں تاکہ وہ ایک پکڑ سے بچ جائیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے رشتوں کا، چھوٹے چھوٹے اقدار جو ہیں ان کا حق ادا کرو گے تو آپ پہ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آپ اپنے آخرت کا رستہ صاف کرتے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ فوتکیاں ہوتی ہیں، محلے میں بھی ہوتی ہیں، خاندان برادری میں بھی ہوتی ہیں، ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں، دعا کے لیے بھی جاتے ہیں، افسوس کے لیے جاتے ہیں نا۔ وہ بندہ بھی تو اسی طرح خوش باش بس رہا ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وقت برابر ہوتا ہے تو پھر تو کسی چیز کی مہلت نہیں ملتی۔ تو ابھی سے اپنے اعمال کو درست کریں، ابھی سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے رب سے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو حقدار کو اس کا حق دو، بہنوں کا حق ادا کرو، جس کا شریعت بھی کہتی ہے اور قانون بھی کہتا ہے اور ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے۔ تو شریعت اور قانون اور ہمارے نبی کے فرمان کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ اپنے زور کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے وہ چیزیں دبا لیتے ہو۔ جن کی بہنیں وفات پا چکی ہوتی ہیں، جو اس کی وارث ہوتی ہیں، وہ ساتھ نہیں ہوتی، تو ان کا حق ہے کہ بہنوں کی اولاد کو دو۔ میں نے بہت زیادہ کم ظرف لوگ دیکھے ہیں جو بہنوں کی وفات کے بعد بہنوں کے بچوں کو رلتا بھی دیکھا، پریشان حال بھی دیکھا، لیکن ان کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بالکل بھی جو ہے نا اس میں سے کچھ بھی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح ہم لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہو، ہم پہ کس طریقے سے یہ وبائیں اور یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کس طرح سے نازل نہ ہوں۔ ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس چیز کو بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیے، وہ سارے اقداروں کا حق دبا لیا ہے۔ تو وہ اپنے لیے تو آگ اس نے اکٹھی کر ہی لی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی آگ اکٹھی کی ہے۔ جب خود چلا جائے گا تو اس آگ میں اس کی اولاد جلے گی، عیش و عشرت نہیں رکھے گی، وہ جلے گی۔ تو حقدار کو اس کا حق دو، کبھی بھی اس طرح کا کام مت کرو جو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے بعد میں تکلیف والا ثابت ہو۔ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، حقدار بیٹیاں، حقدار بہنیں، حقدار بچیوں کے حق ادا کریں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پہ ہو، آپ کی آخرت کا سفر آسان ہو۔ وہ اس کالی رات کی کالی اندھیری کوٹھڑی کو یاد کرو، جو قبر ہے اس کی کالی اندھیری رات کو یاد رکھو کہ آپ نے ادھر جا کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے حساب کتاب کو ادھر جواب دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مل کے ایک عہد کریں کہ ہم سب اللہ پاک کے سچے اور نیک رستے پہ چلیں گے اور کبھی بھی کسی اقدار کا حق نہیں رکھیں گے، کبھی کسی کو
کسی کو کی حق پہ غاصب ہو کے نہیں بیٹھیں گے، اور کبھی بھی کسی اقدار کو کبھی بھی اس طرح روائیں گے نہیں، کبھی بھی پریشان حال نہیں کریں گے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم ضرور دیں گے، اگر جس کا حق نہیں بھی بنتا تو جس کے پاس ہے ہم دوسروں کی مدد کریں گے، ہو سکے جہاں تک تو نیکیاں کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تاکہ اللہ پاک ہم پہ، ہمارے ملک پہ، ہم سب مسلمانوں پہ اپنا کرم بنائے رکھے اور ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک رستے پہ چلا، آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور میں امید کرتی ہوں میرے بہن بھائی میری بات پہ غور ضرور کریں گے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کسی ایک انسان نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو میری محنت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کے حضور میری ایک نیکی لکھی جائے، اور کیا پتا کون سا گناہ ہے جس سے اللہ پاک مجھے چھٹکارا دے دے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، کل ایک نئے ٹاپک کے لے کے، ایک نئے سچ کو لے کے آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔